الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمر الله تعالى تدو كبركة كولي من دون سكوت مجرلا وكفى أمران كالفا ومسبين سبلا أتكالفتين وكفى مسلك دانفونا صنهر مكانو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمر الله تعالى دلي على كأن فنا فرما يجي أن لا أرى. أمر الله تعالى دلي لمن أن سكران كرجل نما على كادي أنا بني إسلام وبلد لما. أمر الله تعالى دلي أنا حمنا كود بلوم أنا بني على كسبب من دي أمولا. أمر الله دلي لبا على كي على كلبا من دام بلد لما. جمعني على كمدا هرلا على كنا دانا بنا بتوما ala ka ina islam furula makotiku ala ko mako nyana ko herala ala ka anga ka fula ba jannatul firdaus kono ala ko kanye ala ka parama kama salatu baraka kama salli ala muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anga sigidate mene allah taala sona anjora suratul fatir ayat 17 ni Allah taala ka je bi ame wuli ayat 5 nana an jora ayat 17 ame sekan ko ka wuli ayat 5 nana ame Allah taala deli ame min fo alaka an sababa be bismillah. a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Aku betangani Allah Taala fe ka washitana toroma min kira fen dangane ni Allah Taala ya majigi linga jashi ka gen ka bo aljanna kono ajigina amalole am Allah Taala dini alaka hijabudu an washitana ni nyogonche. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sindinga fasirina ni Allah Taala tabarkamai min ye diɲɛ nɛɛma labolen tigi ye lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi do. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah Taala ko ya aw adamadenw aw bɛɛ lajɛlen de ye maa hitajilenw ye aw bɛɛ lajɛlen de ye fantan dɛsɛbaatɔw ye ka taa Allah Taala ma. Danfɛn bɛɛ lajɛlen dɛsɛlen de don. I bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la, i bɛ lahalaya o lahalaya la, i bɛ pilasi fɛn o fɛn na i dɛsɛlen don ni dɛsɛfɛn dɔ ye ka taa Allah Taala ma. N'i kɛra fantan ye e ye dɛsɛbaatɔ de ye ka taa Allah Taala ma. Wa i ɲɛ b'a la président a fɛnɛ mako dɔ de bɛ yen a bɛ si a ɲɛna o la o fɛnɛ dɛsɛ de b'ale la. Ministre ale fɛnɛ bɛ si a ɲɛna a mako dɔ de la o fɛnɛ dɛsɛ de bɛ ale la. O tuma i ɲɛ bɛ directeur minnu na i ɲɛ bɛ patron ba minnu na ka fɔ jɔyɔrɔ ɲuman b'u bolo walima u bɛ ka commerce kɛ commerçant import export u bɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ milliardaires do nka mako dɔ de b'u la wari tɛ se k'o ɲɛnabɔ abada o fɛnɛ bɛ si u ɲɛna o de kama. O de la adamaden bɛ lahalaya o lahalaya la i dɛsɛlen don ka taa Allah Taala ma. O de la fantan kan ka Ala barikada kosɛbɛ. O de la kodɔnnaw b'a fɔ an ɲɛna u ka kumakan na ko fantan dɔ a nana jɔ a bɛ ka maaw ka sangasow lajɛ u bɛ hɛrɛ minnu na a bɛ k'olu lajɛ. O tuma ale y'a jɔ a ko nin garijɛgɛ in bɛɛ tilara ka sɔrɔ anw bɛ min. N'a fɔra nin sangasoba in ne ta kelen t'a la dugu falen don mobili la nka ne ta kelen t'a la. O tuma garijɛgɛ tilara ka ne to min.
ayo fo ala jom min koro ala jom nya teke mene ako karsa haketo ikam blasira de utara ala jom tara jonay de ko sokono ala jom fena kulela ako nim fana bato ban yere kelen na je kata ashit se ka foi ka yere o kuma bana clara kuma mi an kumbe mi o ka kene mi senka bana clara ma fa soro ola ni wara clara ne ma fa soro ola kan ala barka da o kuma ame Allah taala de dele ala ka seken ka tuye kam ana seken fene hera do de koy sabula ni fantaya ni dekunte ante ala don kuma dawla o kuma Allah taala ba lantira bi ni sekani dekunde o de la emaye ala sallallahu alaihi wasallam akasana yelana ako ale tara aljanna laje atara jahannama laje nga keto ka aljanna laje ya so aljanna son chama way fantaw ni desebato di aljanna falen do fantaw ni desebato de la o kuma ko jahannama falen do musula setibu ko olu jole be kiyama jokena ka olu tayro ma do folo o de la ala sallallahu alaihi wasallam uhudu kuru ya nyine alife akake samu ani wariye ala kray mun fo ala ya afo ala min kadne kateme uhudu kulu samu ni warika o de dondo ne kafa nga fo abarka alay dondo nga dumini nyini ka kenya ala nga fo a tiere la kanu de alay la halaya beka ne re muhammadu miye danfew na so heramay ne ma dumini soro be min dunda kono bi o kuma kira ko konde kadi ale o kuma domi ni daga masigi ka so ikan di dishi bushika wasode fem min kira soro jaka anyugona ide soro o adama de ka wasoko de Allah taala min da kira ka na yo nyugona de ika o yika wasoko o yika kumporta koy domi fena ni fara afo abarka alay o kuma be Allah taala de dili alka sababu ma ke anyi o kuma ambel dili ma ita dilende ye kata Allah taala yoro inne ani ale warbe min ko warte min ko min be joro law min te joro law min be bara law min te bara law bela jele ni ka kungodo wa ali bebe goli kata karambo ke mi yere fene yoro ala fene shilendo anyana be ka shika ala wela ka amido la te ka nyana bo ala fene be shi anyana kodo de la aw be ka fo a ni karsa ya fo ala e ala tebba nga karsa yire be ka shi anyana amma kodo chiene do atika nyana bo ko kuma iba do ola ka fo jonye jonde yi ala e ala de yi abe fenda mo ka hera la min kadi aye o abe toro fene de ka min kadi aye ga bele jelimbe kel la jarabil sira de fe ambe allah dini ala kan ne o takel la jarabil la hera mai wallahu wal ghaniyul hamid ako allah taala de bana masai allah taala de tanu masai la ala kele bele jelinka in yasha yuzibukum wa ya'ti bi khalqin jadid nay allah taala ja aw adam de ka ala kota kamade abe aw bele jelen touché ka we ka bende toy ka boddu makolo ko ka be ni kana ni dam fen kuro wore ye minu bale allah taala bato ubale ala don ubale ala kashisi kateme aw adama de ka allah taala ko kale be solale wa no ya jafena aboke wa ma zalika ala allah bi aziz akuka bele jelen touché ka boy kana danfan wara bla on plasila konite ko gele yere Allah taala bulu koy sabula yan on kana danfan do de kumbea no e shitane ka mawyi jinaw olu de kumbe du kuma kolo ko kayen adama dum kana na olu yu take joli bon jeneya nyoko faka haram ko olu yu take nyoko tono bingaliu o kuma Allah taala yu bele jelen touché ka bodu kuma kolo ko ka
ninga bila olu place la o kuma ko ni fana y'a kɛ olu ta si ye ko a ka nɔgɔ ale Alahu Taala bolo a ka bɛɛ jɔsi ka bɔ yen ni ka na ni danfɛn wɛrɛw ye minnu hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ anw kan o ka fisa ni anw ye ولا تزر وازرة وزر أخرى ako ni jurumutɔ ale tɛ se ka maa ka jurumu doni ka bɔ a kan dɛ e falen don jurumu la fo k'i giriya i tɛ se ka maa dɔ ka jurumu ta ka bɔ a ka tɔgɔya si la a bɛ komi maa min sankilo kelen dalen bɛ e kun sɛgɛn b'i kɔ la e maa dɔ ye sankilo b'o kun e bɛ se k'a fɔ ko k'a ta d'i ma i k'o fara i ta kan o kuma ni min ni a falen don jurumu la fo k'a giriya k'o tɛ se ka ni dɔ ka jurumu ta ka bɔ a kan diɲɛ in kɔnɔ yan an tɛ se ka ɲɔgɔn ka jurumu ta ka bɔ ɲɔgɔn kan fo alikiyama jɔ yɛrɛ fɛnɛ kan an tɛ se ka ɲɔgɔn ka jurumu bɔ ɲɔgɔn kan وإن تدع مثقلة إلى حملها ako nga hali n'a y'a sɔrɔ ni dɔ ye weleli kɛ ni min ni a giriyalen don a ka junubu fɛ k'a fɔ ko dɔ k'ale dɛmɛ ka dɔ bɔ a ka junubu la لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ko o tigilama tɛ se ka foyi den kelen de ta ka bɔ a ka junubu la ko hali n'a y'a sɔrɔ o kɛra a yɛrɛ masurunyamɔgɔba dɔ ye i komi a wolofa walima a woloden walima a woloba k'o tɛ se ka foyi de ta ka bɔ a ka junubu la alikiyama jɔ kɛnɛ kan i ni ba surunyana cogo o cogo alikiyama jɔ don ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ maa ni ba ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ maa ni fa ni ɲɔgɔn cɛ koyi sabula e jɔrɔlen don min na fa in fana jɔrɔlen don o de la e jɔrɔlen don min na ba in fana jɔrɔlen don o de la o kuma alikiyama jɔ don maa tɛ se ka maa ka junubu ta bɛɛ lajɛlen ta de b'i kun wa maa tɛ se ka ɲuman di maa ma alikiyama jɔ fɛnɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kamana gannen don n'i ta ye bɛɛ degunnen don n'i ta ye bɛɛ lajɛlen ka kungo bɛ i wasa kullu mri'in yawma idhin sha'nun yughni kungo min b'i dala alikiyama jɔ don a bɛ e yɛrɛ wasa ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kungo ma sabula bɛɛ lajɛlen ka kungo kɛlen don k'i wasa o de la alikiyama jɔ ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu bɛ ka fofo o disi kan ka taa alikiyama jɔ kɛnɛ kan i komi sa bɛ taama cogo min dɔw bɛ ka munuma dɔw jɛgɛnen b'u kɛrɛ kan u bɛ ka taa dɔw yɛrɛ bɛ yen saga gulonnen b'olu kan na u bɛ ka taa ba gulonnen bɛ dɔw kan na u bɛ ka taa misi gulonnen bɛ dɔw kan na olu bɛ ka taa ɲaamɛ gulonnen bɛ dɔw kan na u bɛ ka taa dugukolo tigɛlen don fo a 7 dugu ma k'o gulo dɔw kan na olu bɛ ka taa minnu taw gulonnen don o kan na o kɔrɔ de diɲɛ kɔnɔ aw ye nin tigilamaw ka fɛn dɔ de ɲagami ni k'a kɛ aw ta ye o tuma ala b'a gulo aw kan na a bɛ na ni a ye jɔ kɛnɛ kan dɔw kamana gɔn kojugu u bɛ wɔsi u wɔsi ji kɛlen don k'u minɛ u tamakuru la dɔw wɔsi ji kɛlen don k'u minɛ u kunbere la dɔw wɔsi ju kɛlen don k'u minɛ u camancɛ la dɔw wɔsi ju kɛlen don k'u minɛ u kan na dɔw kununnen don u wɔsi ji la u bɛ ka nɔ a la u kamana gannen don u degunnen don u tɔɔrɔlen don yala maa bɛ se ka i to nin na k'i bɛ maa dɔ dɛmɛ wa o de la alikiyama jɔ don ko bɛɛ lajɛlen kungo bɛ i wasa an bɛ Alahu Taala deli ne ni aw ala ka an kungo ta an ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب i k'a dɔn e Muhamadu kɔni bɛ maaw de sɔn sira maa minnu n'u bɛ siran o dabama ɲɛ dogo la o kuma e Muhamadu b'olu bagabaga wa i k'a dɔn bagabagali ko olu nafa koyi ala k'a ne ni aw ye o cɛw an'o musow la وأقاموا الصلاة o kɔfɛ o tigilamaw u tilara ka seli jɔ i komi alakira y'a di u ma cogo min
ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه akunga ni mami ayra saniya ninga fulan kafoya bara dabla kibi yera kun saniya yera kun de yere ni ala kota dabla annafa be de kan a hera be edeka ngani ala kota atoro be de kana wa addekum bil be edeka ودل أنغاد كفو بامنون كوتي كو ولوني كسوكو منه أنا فبا يركنا أو إبكا هير بارا منك إدي بام نفسو هل نا ياسر ما دو ببو إنوما أنا ففام با وإكاي wa ibeka toro bara min feneke adekun famba editado halna ya so mogodo be do so inno fe atorola nga atoro ya famba be edikande okuma anasiki anko nani nyumanke ambe ka anyere de wa nani jugumanke ambe ka jugumanke anyere de la sabula annafana toro abele jelen be ondeka hanna ya so an bokolo no be do so ala sabula ni ka nyuma kala bay idemba nafa do so in kofe ni ka jukuma kala bay idemba toro so in kofe de o emay ma nyumon ko nu yera dro maw be girin ka here kuye ni yanga wali to baw ko laje ni yu dew ye dro be here kuye ku faka duma yakama kasoro den ama fenke kuye nga abeka here soro jon kama afa wa ala ko tala ba baw fena dew go to ya de la kuye nga manyumon dew go yere yera ga ala ko talaw deum ku yere do o de lay bay ma baw ko fe inna allaha yusmi'u man yasha allah ta'ala ko ale be ma kame ni ma mi ale jade absaka ma kulola do fena ni ma mi ya ja o kuma allah ta'ala ka kunya be tanne de ni ala ko ebe fe mi me sigata ala iba me de ale be mo kulola do fena ni fe mi ale allah ta'ala ja wa ma anta bi musmi'in man fil khubur akunga muhammadu kon tisika mo kulola do ikatumana mamunu nolu be kaburu kono de ni allah taala ya da ya japo fon fen ka ale ala ka kuma me o be ba me ni ala kuma na jiri fe jiri ba me ni allah taala kuma na dugu kolo fe aba me o dila allah taala ko dugu makolo ni sankolo ma itiya to an aw karha ayna ni allah taala ma aw karabane wal ma ayna ni allah taala ma aw kele tanga kuma kan labato dugukolo ni sangolo ala jabi atayna to'in ala aw bena illa batuli de kama ikan ankaraba okuma ni ay allah taala ja jiri ba ka kuma me nay allah taala ja fo me duguma kolo ko ka abebe ala ka kuma me ala se ka bele jiri kulula do ale allah taala ka kuma kana nga ko muhammadu shumi be kaburu kono a etse ko kulula do ka kuma na de fo nay allah taala ja okuma ma shiti se ka shukru la do kuma na faka allah taala ja wadila allah taala de se ka shula nyina maya ala de se ka shukru la do iko ma yo mu'jizati isa matogomi alayhi wa ala nabiyyina salam ni isa kunna na be kaburu tigi wele aba fo ma min dare be kaburu kono wili na tigi wili la tigi be wili ni jonka je abe wili ni allah taala ka je okuma isa ba nyiniga kle jume mogoye itoko ifatoko bena nabiyuma jume klema ikado shuimbe isa jabi nga oy allah taala ka kedeye o ikomi
Allah ta'ala yo mu'jiza nyogone fene di alakra sallallahu alayhi wa sallam o kuma alakra ale fene be se ka shula nyene mayani Allah ta'ala ka jeye wa alakra be kuma shufe ni Allah ta'ala ka je fene ye onga alakra kofe Allah ta'ala masira di mo shima e ka se ka shula nyene mayato wa ma shit se ka kuma shufe alakra kofe onga minu mbafo kuni wali du karsa kay shula nyene maya ka kuma fe ama shula nyene maya da shitana de ya yere yele maka ke shuinye aw sabula iba me ka fo ni wali yu karsa ay shula nyene maya akuma na fe ay karsa shula wuli akuma na fe ma shit se ka shula wuli alakra kofe Allah ta'ala ma ojje di dan fema wa ala mo se di dan fema adama de fatule ma shit se ka lawli nga shitane de ba yere yele maka ke otigi suraya e mai masihu dajjali min bena jiyan labana mawba fo ka be shula kunu nga abe shula kunu tokodi atseka shu yere la kunu de Allah ta'ala kele no ikado shitane do de be abolo o kuma o shitane o fene be aleka blala abo shitane de nyamaria o kuma karsa yala nene ifani bashula wuli ikuye ibe liman yakone alaiwa ni eko o kuma shitane fulai ba yere yelema kake efani basura yayi ulu singa dukolo chika wuli ere ba ye tiere la ni ne fai iba tiere la ni ne bai na kalondo na shitane do ifat seka kunutukum ibat seka kunutukum o kuma o shitane nunu de ba fo e on den karsa tukum masihu dajjal ko ale de ala koy wanda shu yere ba do ay hakikaye shu ba do ka fo ala koy minye shu bella har do kamana gwando abe alkiyama do gelado ale tse ka fo tukum ko fenwore ala minti ala o kuma o masihu dajjal ala kraba fo anyana tande ate shu yere la kumunda shitana de ba yelema ka yere ke e bange ba fulay wanma furenye abo la kunu o kuma ni e ya ye ite damfara foy don ani bange bawche wanma anika o furenche e ba fo kay shula kuna ma shula kunu ne shitana do de ya yere yele maka ke shuri sura yayi o de la ibaye amba me ka fo ni ka fure to ko sebe plakila ka noro ka agenge ika shuro la ko masihu dajjal be shumunu lakum ko olubola o e kuma de yete masihu dajjal siga shulakum nga sharia e afode nani anga fure to ko sebe ka do kabula walisa anga na fili kabuma we mafuruye nga bashite ala nga ni ka fure to sebe ka do kabula shuere joro ka se ka don wal ma ka do ka fo directeur kundo aka do ka fo ministre kundo aka do ka fo ni karambo bay kundo o kuma ode hamuye na kara ni shuka jeye shube juru musro akama mada ma plaki be abi toro nga na makani shuka jeye enyena mambinya ke adunuguna kololo de be eka nga ka fokoni ka fure to ko sebene me plakila ko masiu dajjal bo la kunu o te kuma sababa mai nga ana sharia gafo be min fo anye iko mi jawahirul iklil o kuma ale be kuma kan to ko yala ay min fo shika bo ala traka kuma kuna niye shuto ko sebe ka bla akabula nuka na fili kaburi makaburu to chela bashiti ka ola nga niya to ko sebe shuire plasina joro ka don iye haram barake o agoto kola ni mami fene koko ni jo kaka kaburu
la meleke ikado iye fenke min konen do sharia la nga ni ye fara turu ka kaburu la meleke wal sanga se ka to kananga kaburu ziyara ke o kanunen do bashite ola wal maka jiri turu ka kaburu la meleke ngato kananga shu ziyara ke o kanunen do o alakra ka sunna nga ka jo ni kokoy ka la meleke o konendo nga ka kla ka sanfela simante o haramuye ni ka fure kaburu sanfela simante duo fembe ke ay jiyan ko na shite sam ni ye fure kaburu sanfela simante duo fuite sama wa misri wele kante se ama ala jombe do fenke a shite do ale kanto o kora e daso ko ale ni jiyan do beni nyonche nga madama kaburu sanfela simante ni bokodo misri wele kan ni misri be ka wele madama e ka fure islam kondo hanna ya sura abeka njangata kaburu kono aka wele dawla ni misri wele damne na dro fure bebe misri wele kame akaburu kono njangata umbe jo ni senu be ka ke ni almami kala kambe se kaburu minuna okma fure mu be ka la jaba islam do ka wele do kama la jaba be jo okma ni ala jon temeto kaburu la mu ye do minke do wi mekla kaburu islam fure beni nyonche u bebe do soro ala okma mamu meta ziara la kaburu la mu ye do ka fure wi ka kla ka fo ala ni hina islam fure bema kaburu fe no be na sanfela simantelente a bebe do soro a nema na inala ngani e ta sanfela simante do fuite digi ka se e ka fure matuko o ni min ye koko joka kala meleke do be digi ka soma nga ani koko te min kala u digi to te kelenye awo abi ko mi jibe ka shuru minambe jimi nyama iba sura ibe do ko soro anabe ka shuru min ka direct au te kelenye o kuma ni min ta kele do ni farai ka fara turu ka kaburu la meleke walma ka jiri turu ka kaburu la meleke ninde ala kara ka sunna ninde kanunendo o no o jiru yere fonina o jiru suma madama no be fure sanfe ika do nema de benale alka o de la ala kara sallallahu alayhi wa sallam abe bakke akaburu dola asira kaburu doma ala kara ya jo ako ale nyebe ni kaburu in kono furela meleko be ka la jaba nga abe ka la jaba mun kama seni baliyate shumbaliyate alabato baliyate ako ni karsa kumbe suguneke okuma akumba jo walma anaya siki suguna be siri kaka seka ato sanya ka bwa sena okuma ko ala be ka la jaba o de kama ala kre kamaru frobulu kene do kare ayo do kaburu kuyan fanfe ako mada manini frobulu majja ko Allah taala ba ka la jaba jo folo okuma ka jiru turu ka kaburu la meleke o kanunendo o ala kra ka sunnay ka fara turu ka kaburu la meleke o kanunendo o ala kra ka sunnay ngaka kaburu la meleke ni siman briki o konendo ni yoke jurumutika barajitiye ngani ya kaburu ya sanfela simante ni simanye jurumubika wa hina fuite jikintukun fokata simay karika bo kaburu ina hina fuite jiki eka fure kantukun okuma amba meni minke ka foshu bela kuno tumo de do ni adama de fatura ka ba kun to ko tila tukun ambe mo mun ka kuma ka me ka foni waliyu ye shula kuno sabula waliyu ye kalite fulay ala ka waliyu be shitana fina ka waliyu be Allah taala ko washayatinu yuhuna ila awliyaihim shitana fina be wahayu ke kana ka waliyu ma ni ma mi makala ka sharia do shitana ka waliyu ibe tuwa ko ni ala jomba bae ka sura ibe shitana mo ko defalende ko odela emay Imam Ghazali
namba fama Imam Ghazali ale b'a fɔ an ɲɛna n'i ma sariya dɔn ka se hakɛ dɔ la i k'a dɔn alabato dingɛ dɔw bɛ yen n'i donna o kɔnɔ i bɛ kafiriya ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama sabula n'i sera hakɛ dɔ la e bɛ ka surunya ala la sitanɛ fana bɛna k'i lafili o tuma sitanɛ bɛna ni surayaw ye minnu b'a yira k'a fɔ ko ala yafara e ma ka ban ka sɔrɔ ala ma yafa i ma dɛ o de la ko maa si man ka don sufiya bonda fɛ ka sɔrɔ i ma sariya ɲɛɲini k'a dɔn f'i ka kɛ sariya dɔnna yɛrɛ yɛrɛ de ye n'o ye fatewu ye n'o tɛ i man ka don sufiya bonda fɛ kɔni tɛ i bɛ fili yɔrɔnin kelen e hakili la k'i bɛ ala bolo tuma min o b'a sɔrɔ i ni sitanɛ mɛnna ɲɔgɔn bolo o b'a sɔrɔ ala bana i la a mɛnna o tuma Alahu Taala ka waliyu bɛ cogo min sitanɛ ka waliyu bɛ yen nka i b'a sɔrɔ sitanɛ ka waliyu ninnu fɛnɛ u b'u yɛrɛ bila ala ya sawura la ala ko sawura la nka saritu dɔw bɛ yen ala dɔn ɲumanw de b'o dɔn ani maa minnu bɛ sariya dɔn u ka baara kɛcogo an'u ka duwawu kɛcogo an'u ka adamadenw bisimila cogo an'u ka sarakati bɔcogo i b'a dɔn ko nin tɛ ala ta ye sabula sitanɛ ka waliyu o ka sarakati bɔcogo a n'a ka duwawu kɛcogo ani ala ka waliyu taw tɛ cogoya kelen ye nka n'i ma don sariya bonda kɔnɔ a dɔn man di cogoya si la an bɛ Alahu Taala de deli ala ka faamuyali ko ɲuman di ani an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma o tuma an k'a dɔn k'a fɔ danfɛn tɛ se ka su lakunu an b'a fɛn o fɛn ye a bɛɛ ye nkalonkumaw de ye a bɛɛ ye sitanɛw de yɛlɛmalen ye ka kɛ e suraya ye o tuma o de bɛ kabakoya kosɛbɛ ka sɔrɔ kabako tɛ Isa kɔfɛ alakira dɔrɔn de bɛ se ka su lakunu Alahu Taala ko Muhammadu tɛ se ka su tulo don foyi la n'ale Alahu Taala ka diɲɛ tɛ ni ala ko ko alakira tɛ se ka fɛn min kɛ dɔnnikɛla dɔ ka na k'ale bɛ se k'o kɛ kabini o yɔrɔ la e t'a dɔn ko dɔnnikɛla in ye sitanɛ ye o tuma Alahu Taala ni a jɛnna alakira ma di alakira bɛ se k'a kɛ nka Alahu Taala ko n'ale ma jɛn alakira ma alakira tɛ se k'a kɛ o tuma ale Alahu Taala bɛ mɔgɔ tulo ladon kuma na ni maa min y'ale ja nka ale Muhamadu e tɛ se ka kaburu kɔnɔ su tulo ladon fɛn na fo a k'a sɔrɔ a ye Alahu Taala ja o de la alakira Alahu Taala ye diɲɛ di a ma yɔrɔ dɔw la a bɛ kuma forow b'a kumakan mɛn i komi sahaba muso dɔ tun bɛ yen ko Ummu La'ajan ale de tun bɛ alakira ka misiri fura k'a saniya Ummu La'ajan ale de occupelen don alakira ka misiri saniyali la o de la misiri saniya tuma dɔ la n'an ye mɔgɔw y'a la an b'a fɔ ci tɛ ninnu na nka tiɲɛ yɛrɛ la ci tɛ e de la sabula e t'a valeur dɔn fɔlɔ n'i ye misiri saniya nafa dɔn i bɛ sɔn ka to ala ka misiri kɔnɔ ka misiri saniya ka tɛmɛ palais kɔnɔ baara kan misiri saniya valeur ka bon ka tɛmɛ palais kɔnɔ baara kan nka ala kira ko anw minnu filɛ ɲɛnamaya la dɛ nasu niyamun ko an bɛɛ bɛ sunɔgɔ de la koyi an ɲɛ b'an ɲɛ yɛlɛlen na ta k'an sigilen don an bɛ sunɔgɔ de la a ko nka fa idha matu ni adamadenw fatura don min intabahu o don de u bɛ kunu u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ anw tun bɛ sunɔgɔ la o de la misiri furana valeur ka bon ka tɛmɛ palais jɔsila kan sabula palais ye adamaden dɔ de ka so ye misiri ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen dabama de ka so ye o de la o Ummu La'ajan ale de tun bɛ alakira ka misiri fura waati bɛɛ
nga dondo alakra nana adona misri kono aya misri jelente ko ma be ke to ko mi kaporo o donde aya do umuna ajal ma misri furambi aya sahaba ni ngai ko ma kan lada ako yalaw jomuso min be ne muhammadu ka misri saniya munde ya soro bi ni misri masaniya sahaba ko ama do minye asoro ala kre sahaba fara nyugo ka onno gonina utara umuna ajal matiki nofe usira umuna ajal matiki ko tiere la jomuso afatura o kuma aya shudo ala kra ko ayta kabru yana utara kabru ya ala kra ya jo umuna ajal kabru kuna ako assalamu alayki ya umma ajal ako salamu beeka umuna ajal ay salamu la umuna ajal ka umuna ajal ya salamu la saki ala kra ya nyiniga ako yala umuna ajal munde sur idaba ma fe mi here ka bokati me je bara beka ala kra ya josoni ay jabidi ako sahabauma ako umuna ajal ya le jabi ale kulobala ko umuna ajal ko ale mabara duguma kolo koka mi here ka bokate me ala ka sosaniyalika ako ale refle yoro mi sisa ala kele no ka misri do de jo ale ye kaburu kono ya o misri kono na felendo anemalendo ala ko ale ka makono like ni misri kono folo yene qiyama jodonje ko ale sigile fle o misri bade kono ongabi ngodola am nyina ye be ngodo ye misri furana walma misri sanyala iba tigi nyoni te bwa kera fesa ikana pousser kanka itado mindo itado ni ba do femi bi ku iba boka di ama kasa tiere la ebe kan baranke ala yi garjiga do alanga am nasoro o ma dimmina ika do kanyi ay refne ka misri furana o ka barati so odla misri sanya mashita baraji hakedo ni Allah taala kelimbete am Allah taala delini barabay ala kana nen aw kuma nya abarajila o kuma ala rasulullah alaihi wasallam ale be kuma fure fene to yala furo ba ka kuma me afene be furo ka kuma me nga be kan jonka jenye bi iznillah nga Allah taala ko kira ko fe mashit se ka shula kuno to nga ame fenye ko de shula kuno ni mu ko kontro ko karse shula kuno afoko shitana do akuma dola afoli mando ko keneka na ko fura karse shula kuno ikana do nyini o tigi fetwa ni shitana de be nyogon fe o ikana bla alaka waliya minan kono to ani shitana de be nyogon fe sabula dan se ka shula kuno Allah taala ta ko fe o mu'jiza de ala min di kirawma nga ma di dam fe wonema am Allah taala deli ala ka sababu nyuma ndo ya ana bade islam o bele teleji in anta illa nazir ako ikado muhammadu mata dore koy so srani bade ye dam fe wona o kuma ku so srandro nu fatro ko to ben Allah taala de bolo إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أما سكت على محمد تي نتي يدي أكما أي تي نكنا دي إكا مو نسوجا ني الجنة ما منو سونك إكا ويلي كان جابي إكا مو سوسرا ني مو بكا بكا ني جهنم ما منو مسوك إكا ويلي كان جابي وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير أبو إكادو ما توفي كنتي فكاسو أمتوي الله تعالى أولمبنا يعني تيدين دو دي كتيدين دو تي أمتوي ما أبي أمتوي سوسرا نيجا كلاكو لندي سوجا ni aljanna wo sonsira ni jahannama o kuma manto bele jelena ka tide ne do wa in yukazzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim akunga ni makan kaw ye muhammadu kaluntiya muhammad sabalisa
mawu ka tidum kaluntigiya ka ko e muhammadu nyade man don temenu olu ka tidum kaluntigiya ka ko e muhammadu nye o kuma olu sabalila e ra muhammadu fene ka sabali ika man to sosra hanu yi kaluntigiya sabula e weleli kala de ikra tugo tugo do bi kaluntigiya odla na manya ko ala tra kaluntigiyara sahaba u kaluntigiyara tabi'ina u kaluntigiyara anga almami baw almami malik akaluntigiyara aminana ka do kasola ka goshi busada bisegi kate sharia do anga almami ba o fulana ahmad bin hanbal ale kalum muga ani segi ka kasola dowodo abe goshi ni busai amako o banadila anga almami basabana no shafi'i ale kuntira ni bere kate sharia do anga almami bananina no abu hanifa ale dona kasola dowodo abe goshi fokata fatu kasola kate sharia do o kuma na fora bi ko ete sharia do kiye kalontige ni dimina imi ka dine do aw na fora imay kele ka ala tafoko karsa iye kalontige afoko alhamdulillah rabbil alamin way ala barakada de ye sabula ma shitena dina karamgola kebi ka kuma foko mugodo jati geleya ka fo iye kalontige mada ma fora ko kire kalontige afora ko sahaba ye kalontige afora ko tabi'ina ye kalontige ana almami banani munu illa jabara kunta sharia do ngabi dina bise katani munu tewa o kuma ni esekina munu taka iba soro kuma o kuma o kle mamunu ko karsa aw ye kalontige o bokolo te bandu ma kolo ko kan o kuma o bokolo do te fena ba fo karamugo ma ay kalontige o kuma anga don ka fo na fora karamugo ma iye kalontige o te dimini ko yo awo misali na fora karsa iye shuyene ke ni ya e dimina ka keleke shuyene tamashiyan do bila konte mo min te soñi benen jele ba dia na fora ko karsa e ka shuyene ke abe fo mo mo e folo be ba fo ay jatti bi nek en karsa do goyde o de be fo folo hala jugu munu be ba fo amba karsa do ni ni o abe fo em mimma ikana dimi ko di alama doro sabula ne dimina ni ma koloshi kalo min da ila ire be ke sababu e ka sabati ire ka o kuma na fara ko karamu way kalon tige ni dimina doro o ba ira ka fo tiere la karsa e ma ala ka dina do ala ka dina la selate dimi idsu manga furo imanga kuma kasura ima kuma jete mine sabula e manga fo ne ya fota kofe ika klaka na jalakini majigin soro jaka e min fo okunte ala tay okunte kira tay okuma ni kuma kan min fora ima yani ka jabi di kuma jete mine folo ika beze Allah taala ka kitabu kono nima asoroy ika beze ala kraka kuma kauna nima soroy ika beze ala almami boka kuma kauna sikatala iba soro ni dola kele kono ni ye jabi min di ola ni misate o kofe odila kodona ko ni telira kuma ibe ni misa ngani sumayana ini sababa bebe o kuma Allah taala deli ala ka sababu nyuman di anam badi islam o bela jelema o kuma kira kalon tigara to mi Allah taala ko kira ka sabali o kuma ni amu yara fena kalon tigara domi anga sabali anga do ka fo ambe cieka o kuma sabali bamanon kote ko jikala flate lobo soki mogo min ta do o e do ko ya e min ba do e fena dusu bora o kama nafa mai ka doni na de abi ko mi bana ba to dusu bora ka do toro neni do toro era fena dusu bora ka bana ba to era ka pikiri tui e amba fo ko nte do toro e kan na docteur ya blawo halni bana ba to e goshi e kan na do ni ma de kune de yi
ngani dimina kabla kan ga docteur ya bla way kan ga ta kasola sabla docteur ya dabura mununi sabale be kama bana bato be de kunel abe min ka ayra se kutala o kuma kun fin fena goto de la kun fin be min fo ana be min ke atado o kuma ni don kala yi bla fe don kala de te foy don ale de kan ga jaraki o kuma kun fin ye bana bato de yi bana bato desele de do don kala de frakali kala yi o kuma de be munyu kun fin ka toro na ka nenni na ka fe be koro o kuma ka se ka blasira nga dum tali la nyefe ay rabbe na ye ko fo tiere la le ko fille do koy o kuma allah taala ko kira de makaka keta o kuma kira nona blow fene kan nga kani to yow de la am allah taala deli aw ne allah taala ka mu yuni sabali di am bela delema جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير أكون من دون يوكا تيدو كرون تجيادة كيكا دوكا تيدو ننا أمة نتدلو يا بنيدو ينو يموجزاو يه undanu mani kitabu fene iko be ibrahima ka gafa undanu mani kitabu fene kitabu min no onore alendo iko mi taurata no torai ani linjila no bible ika do nana mani kitabu nore alonye ga obela manto nunu karotigia na tine temene nunu sabalila muhammad refne ka sabali iko mi olu sabalila to mi ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أكفر أو مسات على مؤمن مؤمن كافر يرى نيجا تيدون كلونتيجيا أو مسات على يون ينغتا وكا تيدون كلونتيجيا لي يلا أقول لبنا مودلا أقول لبنا أولا جبالي دما الكيامة جودو أنا مالولي دوما كلين كوكانيا أمي الله تعالى جلي تيدون كلونتيجيا باو الله تعالى كان نني أو يقولا بسم الله وعليكم السلام alhamdulillah rabbil alamin am baraka akan ni ngali kay kusebe ni allah taala bukuma abukuma dola aw masatala inna anzalnahu aw masatala ne qur'an tiki we allah taala bika ayre kum bunya o ala ba ayre bunya sabla ma ba ni be kuma fe imanga kuma fe ni singlier mo ba ni be kuma fe ni jamade wala okuma allah taala bi ayre kum bunya na kuma do allah taala ba fo inni ana allah ni ala be ayre ka kelebantiya ira kuma mi na be ka fo politiku ye ata fo ko on ala da ba fo ni kelem pege ala akila ni ya famia okuma ni be kuma ka mo ba fe imanga fo ko ni be kuma ifafe afo bwa aw be ka ni keta no a ni nyana de ne kana fo bwa ibe ka ni keta ni nyana la no kera anda fo yi fa do ya ngai ma bonya ka se bonya akela ni be kuma ba fe kuma fe ni jamai amma aw ye wale min keta a nyana de amma aw ga bi bwa a jara de o kuma ibe kuma fe tani ni de bonya ni be kuma ka ma ba fe de fe ibe kuma fe ni ne o kuma allah taala be kuma ni jamae ayre ka hakela o bunya ani karama de ngana be ka kuma yoro mi ni ayre kelenye ni singlier o kore abe ka keliya de ira masati ka farali allah taala ka hakila ni fam ya surala wa alaikum salam ko ga to be no ko ka na sum ka sumbla oh wale ya nai habe bini shine sun karai mu ko sun jongo ka sumbla ko ka na sun docteur ka na kimi e sengi kimi pa kana sun sunla oh wati na lo ko ni ya go shine to bai ka wale ka bini shine sun ya la ka shaka aka kiri me ko ni shaka
fargando de bala o bi fargando de bala alhamdulillah adama denka docteur folo o yire bela jile bi yire far kulu to ko ya do katime docteur ka no bore docteur de fene be i far kulu do katime mo go wala ka o kuma ni docteur ya yira ka fo ikana shu era ka jatimine ni siga siga lu ya yi i far kulu la tiena ni esuna ibe tikuni toro min soro kolo kolo te abseka ke sababu ye inni be ka adafe o kuma do kara be ke wajibi e ika shumbla na kuma do la docteur ba fo ki kana shum ere ba ye ibseka shum wa ibe shum fena ate foi ti yi sabula docteur ye doni kuma do la ka doni abseka fali abudu Allah Ta'ala bi farqulu la tugu min kadi ali Allah Ta'ala ya okuma bi jatem ne folo docteur mi abi ala fe abi ala krafe ala ko ba bulu islamé dine ba bulu abaka bara fene don 100% okuma na yo conseil dima era fene ya ye tiana ni nya ka conseil fo ngo nyo ya dron même de kuyen farqulu la okuma bi ka wajibi e ibe shumbla ngani ya ka fa be ka conseil min dima ni o conseil fo ngo nyo ite de kuye i farqulu la okuma ni shuna midi iya ima torso ina iya ima torso fo ka ta shun tige ika shun kai bashitila ngani shuna midi ni so mena ka fo de kumbe kana dron sharia ba wajibi ai kai ka tige ya famia okuma na shuna na so mena ko de kumbe kana dron wajibi do abatige na ma tige abe tu musoro ate barati so shuina ngana ya ka fo tiena alipse ka shu ate de kuse ama okuma bashi fo ite aka am Allah Ta'ala dili ala ka fawnya ikunu mandi sunu kamana kan chama sunu do shi sunu no ga be bini shi sunu ko na e bini shi sunu kamana kan awu sarawa be na lafiara okuma be shunu musa aw na lafiara dron shuin be bisra bano bana na be sika kenea okuma o bana ite la dumini ni kewala ni kenera kuma mi ibu okle hake sara yekle hake min ke banala nga bana munum be na confirmera ka fo hute kenea ikanyena maya kono pew ibe la dumini ni ke men ala ya ka fo bana ina na kenea tumu sungolo hake min ke ba sara sabla docteur ba fo ko karsa be fatu aka bana ina nga o bana be kla ka kenea fa be nyina maya duma ke tumu docteur ba fo fana karsa be la kenea o dugu jedro karsa be fatu okuma docteur ka doni ni ala kate keleni nu ya confirmer ka fo e ka banay ka te ba ika nyina maya kono pew okuma ibe la dumini ni ke sungolo balo kilo ta anduru o ngani na kenya kofe la dumini ni te se ka son place tada ibe kla ka segi ka sungolo temene besa hakila ni famnya sorolala ame Allah Ta'ala jira ka famnya ko nyumati ambade islam o bela jelema بسم الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أبو محمد يلا إما يوا أو مسات على جيجي كبسان كبلا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أو مسات على جيرو نونيا بون أسين سبابوي دوغما كولولا جيري دين نونو النونيا بلا جيرين فولين نونيونكو نويا كوليروي سانجي كلين دبي جيكي دوغما كولو كوكا سانجي دوماندي كاتمن دوكا ni sanji jigina abe jiri foni nga jikene de jiri be foni nga jiri do be o de ka kuna do de kumunendo do de ka basi do de ka kadi do de timiya ni kumuya nyaga minendo ola o ni Allah Ta'ala kan nema de do de verti lama do nere mugulama do be ke blemanye okuma jikene de ya befoni a befoni na duguma kele de ka
Allah ta'ala ko koni ya le ka kaba ko doyi ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ako okofe Allah ta'ala kila ka sew ke kulula ni ye kulu sew ta ka laje iba so kulu sew te kelenye kulu sira dɔw bɛ olu jɛlen don a dɔw bɛ olu nɛrɛyalen don a dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ olu ka surun fiɲɛ la wa i b'a sɔrɔ n'i ye kulu yɛrɛ couleur lajɛ i b'a sɔrɔ kulu fara o couleur tɛ kelen ye dɔw couleur jɛlen don dɔw ka surun bilenya la dɔw nɛrɛmugulama don dɔw ye jɛmanama ye dɔw ye finman ye i k'a dɔn ko ale Alahu Taala ye kulu couleur nɔniya fana fɔ ɲɔgɔn kɔ tan ani sira minnu bɛ kulu la ale ye o nɔniyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ وغرابيب سود Alahu Taala tila ka fara kolo gɛlɛnw minnu finnen don kosɛbɛ ko olu fana bɛ kulu la dɛ i b'a sɔrɔ fara dɔw bɛ kulu la u finnen don u cili man nɔgɔ hali dɔɔnin o tuma Alahu Taala ko olu fana bɛ kulu la ومن الناس والدواب والأنعام ako o kɔfɛ adamadenw ani dabaw ani bagan nɛɛmalenw مختلف ألوانه i k'a dɔn ko ninnu fana nɔniyaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ adamadenw i b'a sɔrɔ dɔ ye finman ye dɔ ye bilenman ye dɔ ye jɛman ye dɔ ye nɛrɛmugulama ye dɔ ye sikɔlɔlamɔgɔ ye adamadenw fana couleur fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nin cogoya la k'a sɔrɔ adamaden fana bɛɛ bɔra cɛ kelen ani muso kelen de la an fa Adam ani an ba Hawa nga adamadenw couleur nɔniya ka ca kojugu o tuma ko dabaw fana bɛ o cogo la n'i ye kungo kɔnɔ sogow lajɛ waraba ale ni waranikala couleur tɛ kelen ye o ni sama couleur tɛ kelen ye o ni mangalani couleur tɛ kelen ye o ni sinani couleur tɛ kelen ye o ni zonzani couleur tɛ kelen ye o tuma Alahu Taala fana ninnu da k'o nɔniyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka bagan nɛɛmalenw ninnu fana couleur tɛ kelen ye misi couleur ani saga couleur kelen tɛ hali u jɛyacogo tɛ jɛya nɔniya kelenw ye ba couleur ani saga couleur kelen tɛ ba bilenman ani saga bilenman i b'a sɔrɔ u bilenya tɛ bilenya suguya kelen ye ɲɔgɔnmɛ couleur ani misi couleur kelen tɛ o tuma Alahu Taala tilara ka ninnu fana nɔniyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء Alahu Taala ko i k'a dɔn nin min fɔlen filɛ tan n'o ye jiridenw nɔniyaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ adamadenw nɔniya fɔlen don ɲɔgɔn kɔ dabaw nɔniyaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ bagan nɛɛmalenw nɔniya fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kuluw yɛrɛ siraw nɔniya fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ko nin cogoya in de la dɛ innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama ko maa minnu ye dɔnni kɛ nin fɛn ninnu na ni ka dɔnni danse n'a bɛ fɔ olu ma ko dɔnnibaw k'olu de bɛ siran Alahu Taala ɲɛ o tuma maa o maa n'i ye Ala dɔn siga t'a la e bɛ siran Ala ɲɛ nka n'i ye maa o maa ye Ala ko t'a la a ma Ala dɔn de awɔ o tuma o de la Alahu Taala ko dɔnnikɛlaw de bɛ siran Ala ɲɛ an bɛ Alahu Taala deli ne ni aw Ala k'an kɛ dɔnnikɛla ye o tuma n'i ye i ka diinɛ farida dɔn k'i ka diinɛ sunna dɔn o tuma adamadenya baara kan ka kɛ cogo min sariya la n'i y'o ɲɛɲini k'o dɔn e farala dɔnnikɛlaw kan ka ban o tuma siga t'a la e bɛ siran Alahu Taala ɲɛ nka ni e m'i ka diinɛ farida dɔn e ka seli tɛna kɛ kɛcogo ɲuman na o tuma Ala ye sira tɛna a kɔnɔ e ni adamadenw kan ka baara kɛ kadiri min kɔnɔ ni sariya ko tɛ e t'o cogoya dɔn sariya ko jago kan ka kɛ cogo di e t'o dɔn sariya ko biro kɔnɔ baara kan ka kɛ cogo di silamɛya de ye biro kɔnɔ baara daminɛ occidentaux ye o tuma biro sariya
kasho silamɛya de ni bɛɛ lajɛlen daminɛ occidentaux ye o tuma fo facture siyɛli ani facture kan ka siyɛ ni sariya minnu ye ni e t'o dɔn e ye kunfin de ye e tɛ se ka siran ala ɲɛ ka facture bɛɛ to yen nka n'i y'a sɛntiri sariyaw dɔn i bɛ siran ala ɲɛ a tiɲɛ na ni nana cogo min ta nin man ka se ye o tuma i bɛ baara min na n'i y'a ɲɛɲini k'a dɔn e bɛ siran ala ɲɛ ka don ala gasi la o baara la nka ni e t'a dɔn e ye kunfin de ye e tɛ se ka siran ala ɲɛ o sabula e t'a dɔn e kɔni ta ye dɔrɔn fiyɛtɔ bere ye n'a bɛnna min ma an k'a gosi o tuma an bɛ alahu taala deli ne ni aw an b'an ka diinɛ baara cogo min sariya kɔnɔ adamadenya kɔnɔ ala ka baara cogo ɲuman nɔgɔya an ye n'o kɛra an bɛ fara dɔnnikɛlaba baw kan ala ka ne aw fara o dɔnnikɛlaba baw kan inna allaha azizun ghafur i k'a dɔn alahu taala ale de ye yagalaboya masa ye wa alahu taala de ye yafa masa ye jɔn ka jurumu kelen kelen bɛɛ ma dɛ an bɛ alahu taala deli ala ka yafa ne ni aw ka jurumu ma إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إكادو من بي نولو دي الله تعالى كتابو كلا نو يقراني وكلا كسيني جو يكون على كرايا دي تبومي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وكفي أم مسات على يوغرجك فيمنا ويا نفكتي kidola kakila ka nafakati bangela am yira allah taala kama yarjuna tijaratan lan tabu kon beka japo do de jigiya o japo inte gala to ya shila odla allah taala yi garjige mina ni ya sarakati gidola ka sarakati bangela ki ka japo ka te gala de iba to sura al qiyamah to keneka odila allah taala ba fa ayna qur'an kono in tubidu sadaqatu fa ni'mahi ni sarakati bage ka wuli ki jo jamana o makarsa nim ba kamine iki yere demene aye ala ko nema ka boko jugu na ya sura ima keni yere ibsukuna wa in tufuha ngana sarakati nunun dugo wa tu'tuha al fuqara ninga difantawma kasrama mako akalama fa huwa khairun ko ode heraka bu aw makatima abangeneka odila ni be sarakati di ni ya bange alhamdulillah mado na iba so tiera la to ko yatte ka sarakati do di kidola sabula ibna dimima ni ma di okmana ina tena feretu okma osrakati ki ka di bangela ga ijija ani yira kana di ko bashi foi tola isigi nyogo mimbe fantando jesabato do okmani dona kana ka debes lilento kata no sengulo kele malo sengulo kele ka wake meda oka iye nyumankede ala ko ko ni nema ka boko tugu nga ko min kun chekai ka tebe oka ika dutigi wele gidola ka nyoboro ni malo boro dama ka bake medama ka soro dimbaya mabwa kalama ko o de here ka bo ka teme kata di dimbaya tela ngani ya di dimbaya tela ko bashi te olade sabla ni ya di dimbaya tela dutigi do be ala tele do ko gardia musumunu ne kun ka ja ko jukun o kuma ni dutigi era ko be ko ke aba fo ni karsa te era be se ka fenke iyere wa hakila kanti ka balo boro do ma no kera dutigi makuma jigiwa nga o turumute kana emin na di dukena made nga mi hera ka boniya dama ginola ananayi musoma ginodo deuma ginodo o ma dutigi be se ka dishi goshi dutigi ba dishi goshi agwasale akunkorotale sabula mata ka ginodo asuturalendo odla ni be mo so ika so gidola o de chekan ko sebe nga ni ya so bagela ala ko ko nema ka bo ko tuko nga ni ya ke gidoye ko o de hera ka bo kateme
bange taka okuma anga hakilito nena sabula ali ni femi ni ya soro ka soro ngo mabwa kalama ibse ka fierté minke o kolonana na diri ma jamanya na itse ko nyona okuma ni be mo deme ademe kinola o de kay nga mafokaw kana bange demeli dablade ay bange demeli ke ay bange demeli ke o de heraka o de la teteme sandama doka anga karamo do abe maso ya baraka abe sojoke ala ya ka be do ka sojola do de nana o ya soro ka location décelé do ka sosa ay dele du ma war ma se ka soro ale be ka sojo kare mi kono o luanse ti wo kare kono o ko nana lo luanse tutki kana ka dimaya ka minan betche kana mo kare kono dimsalo be kulela muso yere be kashila dutigi be munu na ta do abaka to gomi o ala ya ka ale do ma setigi do ko be ayo wele o welele on na yoromi we luanse ken aya wele ka bo kerefe ay villa dole ka baya clé de dame ko karsa ni mine kan minon tay kata yele ma ko itado mati jara kinaya mugo mabwa kana andana ro na ko muso ma o be kashimuna ni alaka latige de okma Allah taala de ban so to wala to min kadanye okma na dutigi jaka ka tudda to am ma dese ko ni ala be an tikite tike okma ako demaya ma wa ay griman fena dama ay war fena dama o robbe ay sotra matigi wele ka war do bo folo ko di musoma okma ni ta ni mine kata fini do sa suko kono ikana joro okma ka bino ro la musobo okma gido do be wa ako foi ala de anso akuna mulo le tara ngana kuna na di jamana jutigi ko se ka kuna wolo ne togola odila ana do fena be do ni kala ba do asigilebe ayo Qur'an kala aka nasoro ta ko shini ashira ka Qur'an kala tugu jira be ka Qur'an kala nasoro mina kuma sira no nana ale be Qur'an kala fe de muso nana ba tika keta ka be kala na kono ngam nasoro de ti ade muso nana kuma ba tika keta no ka fo ko kata ka be kala na kono asigilebe mo tugo la warti do de buka kartel on nana do dro ka salamu di ka to do ko ayo batam bo ka di kalangalama ayo batam bi na yoro mina ayo kalanda to ako tiena ala be mo so ga ka sakateli da ala be mo so ga ka sakateli o ma so wele kana ko kalamba na o ma so la ka fendi o ma Allah taala be mo gartiga to la to min kada ya Allah taala deli ala ka gartiga juma ni nen awma amin بسم الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أكو الله تعالى كما ولس أكو كسر دفلن لأمة نيجا كلا وجيدي على الله تعالى يكا في سمانتيالا وكما نيجي نمايك سكتال على بكسر دفلن ديما وكفى الله تعالى بكلا كإجيدي أما الله تعالى دلي نن أو على كأني يوم كلاولا نسرة كتبوغولا إنه أني بانجلا إنه غفور شكور إكاد الله تعالى عليه يا فم مسدي وعلى عليه بركة دباب مسدي كوي أما الله دلي على كنن أو يبركة دباب بولا والذي أوحينا إليك من الكتاب أقول مسد على من وحيك كان محمد ما قرآن كنا هو
الحق مصدقا لما بين يديه ko ode tiya yera yera koy wa kitabu be tiya tiyali ke fena fem min be anya ku klena la no e tawrata anil linjila إن الله بعباده لخبير بصير ikado Allah taala ale kon nyedugule masay aka jonka la hala bele telena wa Allah taala yeli masay liman nya jonka gindo anaka bangela ala ba bedido gindo min be kono ni ma fofolo Allah taala ba do iye min fena fo Allah taala bo do ala kote ya ala musirra wa akhfa ala be gindo do min dogolen do ni gindo e ko Allah taala bo fena don koy ودلا على رسول الله عليه وسلم ممنا الله تعالى كو فاتقوا الله حق تقاته أسرع الله تعالى ني سرني رجعتلا صحابه يا ي ام مسكني حكى تودي سرني جاتي دمي i hakili kana bo ala ko simon no ker ala bi nyangata ika ala barka da wati be barka da kana jo simon no ker ala bi nyangata ala kan nemo ika ala bato kana jo simon no ker ala bi nyangata o kuma sahaba ko tiera la ala kara adama de tisen nada nafra on hakili kana bo ala ko nyena maya be shuni kle an hakili kana bo ko al singon o kuma Allah taala sura kana aya wore kana aya wuli ka boye ako fattaqullaha mastata'tum o kuma aya sira Allah taala nye aw sepo de majirala o na ya sura ka fo aya fola kumbe mami kumbe kishama no de sabula n'a fɔra ko ala ka e minɛ i ka gindo bɛɛ nɔfɛ sufɛ e ni ne an bɛ miiri ko caman na dɛ karisa ka kɛ tan karisa ka kɛ tan karisa ka nin fɛn ka tiɲɛ ne k'a sɔrɔ karisa ka nin pilasi pɛridi ne k'a sɔrɔ an bɛ nin hami min kɛ sufɛ a ka ca surtout e ni dɔ ka butigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ka client tɛ jɔ 24 sur 24 client yɛrɛ tɛ jɔ e da la fo ka taa tile bin ko kuma dɔ la i b'a fɔ ko bɛ kɛ e garijɛgɛ sama o kuma e garijɛgɛ ye wotoro de ye n'ale faliya o b'o sama cogo di a sirilen tɛ ɲɔgɔn na o kuma a bɛ k'a garijɛgɛ de sɔrɔ e fana bɛ k'i ta de sɔrɔ nka i b'a sɔrɔ e bɛ taa miiri o ka hɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ cogo min o de ye balawu ye an bɛ Alahu taala deli Allah taala kana an lajarabi ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye bismillah wa alaikum salam ama ye ni ala bɛ kuma nɛmɛ kan kosɛbɛ a bɛ ci fɔ ni ala taala bɛ kuma nɛmɛw kan a bɛ nɛmɛ min sugu dɔn a bɛ ci fɔ kosɛbɛ komi an b'a ye kira tɛmɛnen u ka maso la fɛn i b'i kan kɔrɔta dɔɔni maa ye ni ala bɛ kuma nɛmɛ kan kosɛbɛ a bɛ ci de fɔ nka an bɛ nɛmɛ kɛ adama den ni wari de ka sɔrɔ ala ko den ni wari ɲɛ masa de an bɛ nɛmɛ kɛ den ni wari de ye ka caya kosɛbɛ kɔrɔ den ni wari an yɛrɛ wolo ni y'ale nafolo kuwa ala k'a fɔ o ye diɲɛ masiri de y'an bolo mɛ an bɛ fɛ ka nɛmɛ ninnu dɔn mun na ala bɛ seri ji kan kosɛbɛ an b'a ye kira dɔ tɛmɛnen a ka manto la ko ala y'a fɔ k'a bɛ ji suru kan ale tɛna tɛmɛ ji alhamdulillah Allah taala bɛ kuma ɲɛnamaya laseli de kan ɲɛnamaya yɛrɛ laseli ye ji de ye Allah taala ko waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy an filɛ ɲɛnamaya min na dɛ a laseli ye ji de ye o kuma an bɛ se k'a fɔ ji yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye o de la hali n'i ye ji sigi minɛn kɔnɔ i bɛ furabulu kɛnɛ tigɛ ka bila a la k'a datugu tile 3 n'i nana dayɛlɛ i bɛ fɛn ɲɛnama sɔrɔ a kɔnɔ o kuma ji yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye ni ji tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnamaya tɛ yen o de la Alahu taala ye adamaden da adamaden yɛrɛ fɛnɛ farikolo la ji de ka ca ka tɛmɛ u kɔnɔ
ni ye adamaden ta k'a bisi i komi lemuruba k'a ji bɔ a la ka ɲaga bila fankelen fɛ adamaden farikolo ji o bɛ bɛn 71% ɲaga o ye 29%. mais ji min bɛ adamaden na n'i y'a bɛɛ bisi o tuma kɛmɛ o kɛmɛ ji ye 71 de ye adamaden farikolo la ɲaga n'o ye bu ni kolo n'i y'olu fana fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 29 de ma. n'i ye dugumakolo yɛrɛ fana ta k'a lajɛ gerekana o ye 29%, ji ye 71%. dugumakolo yɛrɛ fana y'o de ye. dugumakolo ji de ka ca ni gere ye kojugu. dugumakolo ji de ka ca ka tɛmɛ gere kan. o de la nin bɛ hakili jigin dɔgɔnɔ ka ɲininkali la k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen tile bɛ bɔ yen kalo 6 su ye kalo 6 o tuma n'i ye géographie lajɛ a bɛ fɔ kutubu el janubi wa kutubu shimali nka n t'a dɔn a bɛ fɔ tubabukan na cogo min o tuma o yɔrɔ fila i b'a sɔrɔ ɲɛnɛmaya tɛ yen nka jiw de bɛ yen o tuma tile bɛ munumunu yɔrɔ fila in ni ɲɔgɔn cɛ. voilà o don i b'a sɔrɔ jiw de bɛ yen a ka gɛlɛn ɲɛnɛmaya tɛ ji de bɛ yen ji de ka ca yen kosɛbɛ nka kɔni tɛ diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen dɔnnen don o don a ka gɛlɛn fɛnɛ n'olu ye kalo 6 kɛ tile la an tɛ se ka fitiri seli ni tilema bi yan fitiri bɛ se ka seli ni tilema bi yan wala o tuma nka an t'olu ka lahalaya dɔn hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ gere dɔ bɛ yen ko mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i sera yen don min i b'olu ka karamɔgɔw ka kibaruya lajɛ n'u y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ o cogoya la nka min ye an ka sariya gafaw ye nin kuma mana olu kɔnɔ u ka seli kɛcogo a mana an ka alimamiw da u ka sun kɛcogo a mana an ka alimamiw da n'u kun nana fɛnɛ hiji la k'a fɔ u kun nana bɛn Alakira tile ma walima Abubakar tile ma walima an ka alimamiba dɔ la kelen tile ma o kun bɛ se ka kiri dɔ d'u ma an kun b'o kalan bi nka olu fɛnɛ ma kiri foyi d'u ma. o tuma n'o kɛra anw b'an da de ni a y'a sɔrɔ u bɛ yen n'u y'u ka baara kɛ cogo min u ka baara sara bɛ Alahu Taala bolo o tuma ji ye nɛɛma ye sabula ji ɲɛnɛmaya laseli ye ale nka den fana ye nɛɛma ye adamadenya kɔnɔ i komi nafolo ye nɛɛma ye cogo min adamadenya kɔnɔ nka o ni ji ka nɛɛmaya tɛ kelen ye nɛɛma bɛɛ laseli ye ji ye nka den ale ye nɛɛma dɔ de ye Ala bɛ min d'i ma kado la sabula furu kun tɛ den ye nka den ye furu nafa dɔ de ye furu kun o tɛ den ye nka den ye furu nafa de ye o tuma n'i ye den sɔrɔ furu kɔnɔna na Ala ye nɛɛmaba k'i ye nafolo fɛnɛ ale dira an ma de ka se ka an ka adamadenya makow ɲɛnabɔ kodɔnnaw ko naloma de bɛ nafolo mara ka a yɛrɛ mako satɔ ye nafolo est-ce que an bɛ se ka wari ɲimi wa wari tɛ se ka ɲimi o est-ce que an bɛ se ka wari in kɛ so ye ka si a kɔnɔ a la wari bɛ falen fɛn dɔ de la o tuma wari bɛ falen fɛn min na o fɛn yɛrɛ valeur ka bon ni wari ye o ni e y'i ka villa jɔ 1,10,000,000 waritigi bɛ 1,10,000,000 dun ka e to i ka villa kɔnɔ o tuma o b'a yira ko so valeur ka bon ni wari ye n'i y'i ka bana furakɛ mɔgɔ bolo 10,000 e b'i ka kɛnɛya i bɛ nafa min bɔ a la o nafa ka bon ni 10,000 ye o tuma wari in dabɔra de an ka se ka falen kɛ ɲɔgɔn bolo nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni bingali ni karabali ni wajibiya ye sabula ni wari tɛ yen ne mako bɛ e bolo kuranɛ in na wari tɛ yen o tuma n bɛ n'a sɔrɔ cogo di sɔrɔ cogo t'a la wari nakun de ye nin ye o tuma ne mako bɛ na o tuma n bɛ nin wari in d'i ma i bɛ gafa in di an bɛ falen kɛ wari nakun ye ninnu de ye o tuma ninnu ye nɛɛma minnu ye o jidilen de don nka nɛɛma yɛrɛ yɛrɛ o de ye ji ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وكف أول مسات على كتاب الشيطة نقادي موما ما من أنو لسوات كبيرة جونا نوي محمد كمان توني فمنهم ظالم لنفسه ما دو بأولو يركون تنو سبلا وما سونغ بارا ما جاما كينينا ما يكونو ومنهم مقتصد banga mado fana be olu e kere ni ke olu ka wati so chama kera ala bato ye wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah akona mado be olu kera ko ni kala babaw ye kana hera baroma ni allah taala ka jenye sabula olu e bara numa ke ka kala ke ka kala ka mau kala ka kala ka mau blasiratu ko olu de kera dani kelaw la dani kelaw ye nga o kera ni allah taala ka je anaka layni de zalika huwa al-fadlul kabir akoni min fleni de fasamanti yawla bele de alaka nani awiye o cebaw anu musobawla jannatu adni yadkhulunaha akoni tigila mawbe do siki aljanna so de kono yuhallawna fiha min asawira min zahbin wa lu'lu'a ikado awbe fere ko aljanna so in kono ni tege kanan ne kawye minun gilane do sanna an lulu an marjana an warjo o ko o tege kanan ne gaw de be do o tege la aljanna kono ngajiye in kono ya haramudo o kaddo chaw tege la o ko aljanna kono chaw kam masri o de tege kanan ne kaw a warjalama asamulama a lulu lama a marjana lama o ko ni be ka chaw masri aljanna kono ikomi muso fana be masri to mi naye aljanna kono ngajiya kono ala ya daka muso ye ninga haramuya chauka ni brasole bi tekela fukata bo junubu be ka sebe ika ni sanu bi tekela wala munu be santoni uka bakina fukata bo junubu bi ka ni yeten noro do itegela fukata go jurumu bika ni yesira do itegela fukata go jurumu bika okuma neke be haramu ye chetegela fona bora warje bolona nekela warje baki na bora ola okuma doni kala ko ni mugo mi fene ya take fulai kele ne sunna na fulana ibe jurumu soro ola okuma bolona neke fene amanga ke fulai tegela okuma cheta kanga da kilima o kili amanka ke flafene onga miye bolo kana nege o haramu cheka haliba so motu do be or be ala wala motu do be arja be ala ni jewo do atikela fukata bo tumu be ka sebe aka ni je warje shendo akana fukata bo tumu be ka sebe aka onga ni je buli do akula o bara tumu ko o kera danga deni aba allah taala dilala kana kewi sabda na fora fandi so jara de mundo kay je mani soro e be kan nata ke ka musoyi o maka danga ya aba allah taala dilala ka sababu mandi ama aha imam mi yeselini ni sella ko ni warja ba tegala ni warja bi tegala ni sella ani ka selti famille fe adoni turumu be ka sebe kana ngati ka sel minali bali atilla dia famia wala ngai ki yuroma janyala o de nyini nendo nga katala iba soro abe fanyana de ni yedi do igarjigate jo wal may be kishika botoro ni fewma na sharia ko allah taala de be mu go kishi warje inte mu go kishi mu ka sarakati te do irela wal ma ka sarakati jebla ka dukono ko yi ka sarakati be di mu go de ma ete se ka sarakati bo ka di irela o kuma sarakati be di mu go de ma ngani sarakati maraka ka di o kanu nendo ngaka mareka sukono ko nga sarakati o te be sharia la sabula sarakati te boka di adama de irela ou bien hali mo min ben do aya te la ko nga sarakati o tebe ngai ba donde ko ala ka sunna do no kare be baraji soro adonina bismillah na bodola ina bo na ya wari soro haka jimen de ka jaka bo ina bo isa alhamdulillah ni allah taala na fulo do ya iye na fulo valeur be jate mine fe flafe sanu an warje
o ngano ngati mina saniye sanu jate mine sanu gram beta fo wa saba wa nani ni ko ibe jaka jate mine sanu fe doni be a million flaka ni ka war ma tiani million fly jagatika ngani ko ibe jaka jate mine war jefe wa binani jaka be dabne wala wala doni kala ko madama na be jate mine ni flafe ni sanu yelena o kuma ame jaka jate mine war jefe ni war jefe na yelena ame jaka jate mine sanu fe o kuma ame wakati mina sisan war jade jikide do kosebe o kuma ame jaka jate mine war jefe ni wa binani bi bolo ibe jaka bo o jaka e wa kelenye na ni ko iba jate mine sanu fe o beta fo million fla ani donena oh ni ya jate mine sanu fe na fe ima fili nga doni kala ko wa binani bene bolo million fla be e bolo warjala ne kan nga jaka bo wajibi donka nga ni ya jate mine sanu na million fla o te jaka bo e mason ka jaka bo ne wa binani jaka bo jon dusukumbe lafia wala okuma walsani dusukunka lafia ifena ka jate mine tukumadana ola ni ya jate mine warjefe e ka million fla jaka o bebe wa kandima million fla jaka sawosa ni sanyele manada jaka be ko awal sanyele manada iba jaka inshallah ala ka ni sababa be aha sisa wabo ko ni ni lunyi awo ko ka do je kana ma aba ti ko bo balan no tono balan alhamdulillah rabbil alamin wulunyi ni mamunu ye wulu fara haramuka o bayira wulunyi haramu ni ya do den kana ye haramu do akan o kuma iki yoroma je ola kolo boli ni kolo bobaliyo foro be yiru be minu baake aw ali den ka sereli no yiru be minu baake docteur ko beta fon do am so far kolo la avec la ka tuli ko bana blawla nga yiru be anga bamanan furakelaw ba do yiri do kisebe ni ya kise kelenta san kelen muso telato na ya kise flata san fla muso telato na ya kise sabata san saba muso telato ala to bo fune be sise wolu do wala umma aga Allah taala dila ka sababu mande anga minye fenno haram ya lendo anga nyorma jeya olula sabula kolo yere manga klo adama de far kolo la kolo manga klo adama de far kolo la oluye la dawiye minu ni atembe sharia la da nyumo be furakali sirafe la da jubu fene be furakali sirafe o kuma amse kan yere furake bamanon kolo imse ki yere furake kafir selbal bolo nga kake jiru ani furanku minu ni ateke haramu konona silamɛ bɛ se ka furakɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ nka a ka kɛ sariya hukumu kɔnɔ fɛn minnu ni o tɛ haramu ye an kan mɔgɔ min tɛ seli n'i ka bana fura b'a bolo a bɛ jiri dɔn ka tɛmɛ e kan i bɛ taa a bɛ jiri bɔ ka d'i ma a bɛ kirisi k'a la ni kirisi in tɛ sitanɛ tɔgɔ ye baasi foyi tɛ a la o tuma i bɛ furakɛ ni a ye nka n'a b'i furakɛ n'a ka jo de ye sa o tuma sariya la o tɛ bɛn Alahu taala ma silamɛ ka furakɛ haramu na. Amin Allah taala jala ka sababu ɲuman di an ma aha alhamdulillah ni ka juru be mɔgɔ la ni juru in sarala don min i bɛ san kelen de jaka bɔ a la ni ka miliyɔn fila walima miliyɔn saba b'a la miliyɔn saba jaka ye 15 na n'a ye san 10 kɛ n'a y'a sara don min i bɛ 15 in bɔ dɔrɔn o y'a jaka ye nka ni e yɛrɛ dalen b'a la ka fɔ karisa a bɛ n ka juru sara siga t'a la i bɛ se k'a jaka bɔ n'i y'a jaka bɔ o la n'a y'a sara don min jaga t'i k'a la wala n'i ka nafolotɔw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan o jaga bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ
ame ala dela ka ni sababa be abo to la ni ko ka juru fene bi la million tambe bolo mo doka million duru be ela o kuma ni be ni ka jaga jate ibe million duru in tika ka wala abi ko mi million duru de be bolo sisa wala ebe wa mo wan duru de ke jakai ala ka ni sababa be aha ko ko la ni ta la ko la mu be mo do ni samara do be wari wari ni dara be la ni do ko shi ta alliance adu ya la esko ko be na ba ni sira ta ni ma fam ya ko sebe iko alliance ta la bola ne gala ko wari de be ni chetegala amba sa maraju la fatima be drame fla ganani ale bulu ganani shi ta transformer avec alliance fuka wari drame fla wari duru sia drame fla fuka ya drame fla ganani ale duru gana o zirai wala hakli be faramalita de fuka o zira awo tebe awo fɛn fɛn ni wari jɛ tɛ n'a bɛ cɛ tigɛ la haramu don nka min bɛ don muso tigɛ la muso ta tɛ haramu ye dɛ cɛ de ta ye haramu ye awo zira denkɛ fukan nin bɛɛ bɛ se ka don muso tigɛ la nka nɛgɛfin fɛnɛ ye haramu ye muso tigɛ la nɛgɛfin o ye haramu ye bɛɛ tigɛ la muso ni cɛ bɛɛ ye kelen ye o la nka min ye nɛgɛ tɔw ye muso bɛ se k'olu don nka cɛ ta ye wari jɛ dɔrɔn ye hakili la ni faamuya sɔrɔla la walibasuhum fiha harir ako aljanna kono i ka dɔn ko do fini o ye hariru de ye hariru fini o de bɛ don aljanna kono wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazana i ka dɔn ko aljanna kono denw b'a fɔ kuma min na n'u donna aljanna kono kanu bɛ masa ye masa min ni ale de ye futuru bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ anw kan inna rabbana laghafurun shakur i ka dɔn anw dabama ale ye yafa masa de ye junubu ma barikadaba ba masa don Allahu taala batoli kan alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi masa min ni o de ye anw jigi sigi du kɔnɔ n'a ka fasamantiya n'a ka funiseriya ye la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub i k'a dɔn sɛgɛn tɛ anw sɔrɔ o aljanna in kɔnɔ wa i k'a dɔn ɲani yɛrɛ fɛnɛ tɛ an sɔrɔ o aljanna in kɔnɔ wallazina kafaru lahum naru jahannam a ko nka maa minnu kafiriyara i k'a dɔn jahanama tasuma de bɛ o tigilamaw ye la yuqda alayhim fayamutu saya tɛ latigɛ u kan ka fɔ u bɛ fatu ka lafiya ko saya tɛ ولا يخفف عنهم من عذابها وإكادو جهنم اللجابة رفرنت فكنيا أوكا كذلك نجزي كل كفور أكو إكادو نتوكينا أم مساتالا بفتري ولبابا كلين كلين بلا جلين سارا أكما أميكو ميانا واتي أكورونا يا ni Allah ta'ala sona ka an shi to ka shini kono insha Allah ta'ala anya da yoro mi amba kay ami Allah ta'ala de alaka an farasiri yebauka